First Evangelical Free Church family, we entered the year 2023 having a new mission and vision uban sa paglaom aktibo ug lagsik unta ang matag membro sa pamilya ngadto sa pag-apil nga makabot ang atong mission and vision. As each ministry of our church had their own set of programs and activities, not just for those who are being served, but also for those who are serving, it is my prayer that everything that had occurred and happened in the year 2023 brought spiritual growth and passion, fervor to serve our living God. In 2023, we also remained strong in our fellowships, discipleships, Bible studies, Sunday services, praise and prayer night. We resumed our weekly prayer meeting and so much more. We had also our church family retreat in Camp Bato. As we didn't have it during the pandemic, we celebrated the faithfulness of God in our 67th year anniversary. And also as we held our church Christmas party, we had 4 individuals and we praised God for them, committed their lives to follow Jesus. There were lots of improvements in our social media platforms, in our sanctuary, in the church facilities. A lot had happened, changed, improved, developed, and I cannot name them one by one. Through the entire year, God's been good. God has been faithful. God is really trustworthy, gracious, and loving. We ended the year with our last service focusing on giving thanks to the goodness and the enduring love of the Lord. I am grateful sa Ginoo for giving me the opportunity to lead the youth for 2 years. It has been a fun journey filled with growth and character development. I also thank God sa kinabuhi sa SG leaders who are willing sa pag-commit sa pag-lead sa youth pinaagi ani nga ministry and also sa volunteers. Without the teamwork sa tanan and guidance sa Ginoo, all our plans will not be successful. There were challenges nga na-face sa matag usa, but because we know that God's wisdom and grace, we can go through it and make it. Daghan na activities ang nabuhat sa among ministry for the year 2023. Usa na diha ang basic skills training pag-March kung asa gitudloan ng youth sa mga skills like baking, photography, cooking, and many more. Nakatabang ni siya nga makat-on ang youth og skills nga magamit nila in the future. Usa po diha ang Praise Jam for a Cause nga activity pag-April, where the proceeds kay napunta sa nitabong DVBS outreach in Hinatilan last July. Pinaagi sa DVBS outreach, daghang bata sa Hinatilan ang natudloan sa pulong sa Ginoo. Usab pud ana ang 11th SG anniversary. We are very thankful sa Ginoo nga naabot na og 11 years ang SG. Those are only a few things that I am thankful for the last year. With all that said, ang tanan namong gibuhat sa kaning ministry is para sa kahimayaan sa Ginoo. To God be the glory. Ang among dako kayong gipasalamatan sa Ginoo sa tuig 2023 sa among ministry mao ang pagkahiusa o paggamadasigon sa isig-usa namo. Dako akong pasalamat sa Ginoo sa bisan pa sa kabisi sa matag usa isip mga inahan, nihatag gihapon og panahon sa among twice a month nga fellowship para sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Pasalamat mi nga tungod sa among gipahigayon nga monthly fellowship, hinay-hinay nga nitubo ang among espirituhanon nga kinabuhi. Pasalamat mi sa gihatag nga kahigayunan nga maka-fellowship mi sa lain-laing simbahan pinaagi sa WEFCO Fellowship. Dinhi among nahimamat ang mga women sa nagkalain-laing simbahan. Ang among mga aktibidades sa among ministry mao ang fellowship nga twice a month. Kada fellowship lain-lain ang modala sa mensahe sa Ginoo ug dinhi nga paagi na hinay-hinay nga nakat-on ang matag usa sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Lain nga kalihukan mausab ang daily devotion. Kada adlaw lain-lain usab ang mohatag sa passage ug maoy among gamiton sa pag-devotion anang adlaw. I-send ang passage pinaagi sa among group chat sa Messenger. Pakigsandurot ug pakighimamat sa mga kababayen-an sa nagkalain-laing mga simbahan sa evangelical ug diha nakabuhat kami relasyon sa among mga kaigsuonan sa lain nga simbahan.
Dako akong pasalamat sa Ginoo sa tuig 2023 diin makita namo ang iyang paglihok sa Young Adults Ministry. First, sa attendance, makita namo nga more or less adunay mga 20 ka mga young adults nga nag-participate sa mga activities. And then second, sa mga nahuman namo nga activities. Pasalamat og dako sa Ginoo sa iyang pag-provide og wisdom and strength sa matag leaders para mahimong mabungahon og dili kawang ang mga activities nga amo ang nabuhat. So mao kini ang amo ang mga activity highlights sa niagi nga tuig. First, amo ang large group discipleship where we were able to tackle emotionally healthy spirituality and dig deeper a somewhat neglected part of our well-being, which is our emotional health. With this, we better understood how our emotional health or how our emotional well-being affects our spirituality or spiritual growth. Second, amo ang Young Adults Savings, nakatabang kini og dako para mahimong diligent and intentional ang matag YA sa paghatag sa amo ang monthly nga YA funds din kini among magamit sa mga activities ug nakatabang sad kini sa amua para kami makapundar ug makahulang kung magkinahanglan. And then lastly, ang Box of Smiles. This has been our major activity for the year 2023. Wherein dili lang ang mga young adults ang i-take part niini kung dili ang tibok simbahan mismo nagkahiusa o nagtinabangay para makaabot namo ang among 100 boxes goal. Daghan ang mga bata ang napanalanginan. Busa dako akong pasalamat sa Ginoo ug sa mga kaigsuonan nato diri sa simbahan sa pagtabang. Pasalamat sa Ginoo sa tuig 2023 bisan pa sa kadaghan mga pagsulay apan kini nga nakapalig-on sa among pagtuo og pagsalig sa Ginoo. Mapasalamaton usab kami sa kinabuhi sa mga matag usa labi na gayo kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Dios. Usab sa mga means nga gihatagan sa Ginoo og kasing-kasing nga madasigon, malipayon og malahutayon sa pag-alagad sa Dios bisan pa man sa pagtuon og pag-share sa pulong sa Ginoo. Ang among mandi intentional discipleship, mapasalamaton kami nga kini nagpadayon ang maong fellowship sa means kada katapusan nga Sabado sa bulan. Mao ang pagdasig sa mga lalaki nga mangulo sa pamilya, pag-alagad usab sa atong buhi nga Dios. Kini nga pagpanagtapok iapilan sa mga nagkanainlaing simbahan aron sa pagdasig sa mga kalalakinhan. Mapasalamaton usab kami sa mga means nga adunay kadasig og pagkamaisugon sa pagbisita sa mga ginikanan bisan sa among Sunday Walk with God kada Domingo sa hapon. Amo usab nga soul feeding kada first and fourth Sunday of the month. Even pa man ang among pagpadayon sa pag-ampo sa usag-usa sa simbahan ug sa kalibutan. God's kingdom belongs to the little children. Indeed, an evident promise that we lived in First Kids ministry. The year 2023 was a redirection both in teachers and children's routine. We praise the Lord for our new curriculum, Discipleship for Kids, training this new generation of children to follow Jesus. We already finished Module 1, which allows children to discover their purpose and name them once a seeker. As they continue their journey in discovering Jesus, we learned in Module 2 that they are now called winners. As they face the battle of putting on the full armor of God, we continually praise God in the lives of the children as they go deeper in their relationship with Jesus as their Lord and personal Savior. Through contemplating, engaging, and fun activities, we look forward to more culminations in each of our modules. We are also thrilled to offer a special number to God and to the congregation as we sing hymns that will uplift our hearts to love Him deeper. I'm thankful to the Lord for this ministry because it serves as a reminder that God designed marriage to be a loving covenant between two people who have become one flesh and have vowed to stay together until death do they part. Although every marriage has bumps along the way, the marriage relationship is a mirror to our relationships to God. If we are grateful for what God has given us, we should be a good steward of it, including our marriages.
Couples Ministry Fellowship every other Friday serves as a forum for Christian couples to share experiences and gain enlightenment through God's Word, to put the brakes on separation and help build stronger, healthy, Christ-centered marriages within the body of Christ. This ministry provides an atmosphere conducive for Christian couples to communicate about issues relative to natural and spiritual growth. Issues will be discussed and resolutions obtained through the Word of God. Personally, this ministry helps us in our marriage journey as lost parents. Being part of this ministry enriches our spirit in serving the Lord together as a married couple. First month of the year has always been a wonderful time of giving as people reflect back on all that God has done over the past year and give Him thanks for His faithfulness. As I reflect on this past year, I feel so honored to be part of Child's Heaven family. I have seen God do amazing things in us and through us. These amazing things are, first, sustaining the manpower of the project in spite of the transition from January 2023 to March 2023. God was able to provide the needs of the project through provision of willing and teachable people to fill in the responsibilities. Second, returning of Saturday class every week. We give thanks to God that the participants were very excited and able to adjust well after 3 years of limitation of weekly learning class because of the pandemic. Third, youth discipleship camp. God is good, for after 3 years, youth camp was implemented. We thank God for the provision of resources and manpower that makes it possible. Fourth, Korean visitors. Welcoming visitors to our church from another country is one of the favors that God had made possible last year. In spite of the post-pandemic, 4D shows that our partnership between the Compassion is doing great. I can say this, for the Compassion recommends to possible sponsor only those good performing church partners. Through God's grace, we were able to reach this level. Fifth, approved satellite church at Hinatilan and additional 40 participants. God's favor is pouring to us in 2023 because for a long time, the sponsorship has already reached Hinatilan, which is 4 to 5 hours away from the city. Through this program, the church can more reach children and family in mountain areas where we can help release children from poverty in Jesus' name. Pinaagi sa iyang gugma o grasya, nakalahutay o nahuman ang Genesis Cup 2023. Daghang kinabuhi ang nidawat kang Kristo. Daghan ang nakadungog sa maayong balita bahin sa kaluwasan. Labi na sa commitment and dedication sa mga ECBL core group, coaches and players, the desire to be taught, to listen and to grow in God's holy word. For the provision, especially sa financial aspect sa among mga players nga giigo ra niya tanan. Also to our generous sponsors who supported ECBL sa halftime huddle during league, encouragement sa coaches through GC, meeting to address everyone's concern and also to help them develop as a leader and a coach sa team. The game itself nga mao instrument to spread the good news. From January to March, wala ko sa Hinatilan, apan akong ipasalamatan ng Dios sa iyang grasya. Through Sukal family, gigamit sila sa Dios, alang sa pag-atiman sa katawan sa Dios o padayon sa pag-disciple sa mga kabatan-onan. Sa dihang naibalik ko sa Hinatilan, among gipasalamatan nga naka-apilmi sa church retreat, ug dihan namo nahibawan ang gusto ipabuhat sa Ginoo namo. Napamalandungan namo ang vision sa church, mao ang transforming lives for Christ, ug sa mission nga every believer a disciple maker. In response ani nga kuman sa Ginoo, among gitun-an ang gospel, nagbuhat mig mga journals which reflect sa among mga nakatunan from the word of God. And later on, tungod sa grasya sa Dios nga nagtabang sa mga batan-on nga mutubo ug mulid sa uban. Amo usab gipasalamatan ang Ginoo sa mga ginikanan nga mihalad sa ilang mga anak para sa kahimayan sa Dios. Usab sa lain na sad nga tuig nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia sa Hinatilan. Gipasalamatan usab namo ang Compassion sa mga ginikanan nga nakig-partner
Pray nga ang Ginoo ang magapaglihok sa ilang mga kinabuhi ug masabtan ug makabat-on sila og paghigugma sa Ginoo. Through Jesus Christ our Lord. Nakita na mo ang kalipay sa mga bata sa compassion, sa dihang nakadawat og mga gasa, and even sa ilang mga ginikanan nga nakig-uban sa maong celebration. Ug sa simbahan, usab among gihinumdum ang dakong gasa sa Dios nga gihatag kanatong tanan nga mao ang kaluwasan. In closing, let us remember to rejoice. It is God's will for His people to be joyful. Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. First EFC family, dasigon tamong tanan, nga aktibo tang moapil sa mga kalihukan diri sa atong simbahan. Ug dungan atong lantawon unsa ang mga maayong butang nga gitagana diri sa atong Ginoong Dios alang kanato karong tuig 2024. Salamat sa inyong mga suporta, salamat sa inyong mga pag-ampo, ug salamat sa inyong mga commitment alang sa misyon sa atong simbahan. Ang Ginoong Dios magabalos kaninyo pinilo nga mga panalangin, magabantay sa inyo sa kanunayng panahon ug magmaluluyon. Ngatong maayong Ginoo maghatag kaninyo og kalinaw. Salamat. Sa Dios lamang ang himaya.